तसेच माजी पंच सदस्य श्री राजेश मोरजकर हांकाय फुलां तसेच यादीस्तीक दिवन तांचे स्वागत करचे। तसेच श्री चौरगीनाथ भूमिका पंचायत देवस्थानाचे अध्यक्ष श्री बाबली मांद्रेकर हांकाय फुलां तसेच यादीस्तीक भेटोवन तांचे स्वागत करचे। तसेच देवळाचे पुजारी श्री विवेक सबरे हांकाय फुलां भेटोवन तसेच यादीस्तीक दिवन तांचे स्वागत करचे। तसेच अविक्स किचन हॉटेलाची व्यवस्थापक सौ दीपिका पेडणेकर हिकाय फुलां भेटोवन तांचे स्वागत करचे। मानेस्तान देव बरें करूं। मागता आयच्या सर्तीचे संयोजक श्री अविक पेडणेकर हांचे कडेन की तांणी येवकाराचे उलोवप करचे। देव बरें करूं। माचेर बशिल्ल्या सगळ्या मानेस्तांक माय मोगाचो येवकार। तशेंच आयच्या सर्तीक सर्त पळोवपाक आयिल्ले तुमी सगळे प्रेक्षक गण तांचे येवकार करता। सांगचें म्हटल्यार उलोवपाक अशें कांयच ना, फक्त एक भुरग्यांक संद दिवची घुमट क्षेत्रांत, कित्याक आतां आमचे पारंपारीक कला जी आसा ती मातशी कमी जायत गेल्ली आसा। सो भुरग्यांक अशी संद दिवची म्हणून हो एक कार्यक्रम आमच्या शॉपाक 4 वर्सां जाली आज। सो त्या निमित्तान हो एक कार्यक्रम म्हटलें करया। सो एक भुरग्यांक संद दिवची हो एक ह्या कार्यक्रमा फाटलो उद्देश। तशेंच हांव जे भुरगे पार्टिसिपेट जाल्या तेंचे हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक पार्टिसिपेशन सारकें इम्पॉर्टंट। पार्टिसिपेशन जर ना जाल्यार सर्तीक उमेद ना, मजा ना। तशेंच आयज मान दिवन आपलो टायम काडून येयल्ल्या सगळ्या मानेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा। एका उतरान एका फोनान ते सगळे हांगासर जाय तेन्ना कितें आसा जाल्यार ते पावता। तशेंच देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक। तशेंच तुमकां प्रेक्षकांकूय देव बरें करूं म्हणटा आनी आतां सर्त बरी जातली अशी आशा बाळगिता। देव बरें करूं। देव बरें करूं। उजवाड काळखाचेर जैत मेळयता, उजवाड नव्याची वाट दाखयता, उजवाड यशाची गवाय दिता। मागता मानेस्तां कडेन की तांणी दीप प्रज्वलन करून ह्या सर्तीची सुरवात करची। मागता आमचे मानाचे सोयरे भोवमारे श्री सुरेश पिंगे सर हांचे कडेन की तांणी माचयेर येवन दीप प्रज्वलन करचे।
तेकाच मानेस्थान देव बरें करूं. तशेंच मागता सर्तीचे संयोजक श्री अमित पेडणेकर हाचे कडेन की ताणें आमचे मानाचे सोयरे भोवमानेस्त सूरज पिंगे सराक फुलातोरो दिवन तांचे स्वागत करचें. फुडले सुवातेर हांव मागता आमचे गांवचे सरपंच आयचे मुखेल सोयरे श्री रोशन रेडकर हांचे कडेन की ताणें 2 उतरां उलोवचीं. माझो मित्र बाब राजेश मोरजकर तसोच बाबली मांद्रेकर घुमट वादक मास्तर बाब सूरज पिंगे गांवचो पुरोहीत अविताची आई मॅडम दीपिका आनी हांगासर सगळे जमिल्ले म्हाज्या भावनान भयणानो खरेंच खोशी भोगता कित्याक 4-5 दिसां पयलीं म्हाका अवितान फोन मारलो तशी म्हणलो आपण एक घुमटांत ती स्पर्धा दवरता मरो कालाकुटाक सो तेका म्हाका दिसता बिजनसान हें 4थें वर्स आनी म्हाका दिसता ही तेणी पयली फावट दवरल्या फर्स्ट बाकीच्यो आनी एक्टिविटीज तो खूब करतालो पूण हे फावटी तेणी चिंतलें की घुमट आरती स्पर्धा दवरया म्हणून एक्चुली तो बिजनस म्हटलो काय बिजनसान मनीस सदांच बिजी उरता बिजनसाच्या फाटल्यान मनशाक टायम काडपाक व्हेरी डिफिकल्ट पण तेणी वार्षिक एक 2 ऑक्टोबर हो दीस धरून ज्या दिसा तेणी आपली धंद्यान वाटचाल चालू केल्ली तेन्ना तेणीन वर्सान वर्स प्रोग्राम करचे अशें धरलें आनी खरीच खोशी भोगता असले यूथ असले प्रोग्राम करता जो आपलो बिजनसाचो टायम काडून असल्यो एक्टिविटीज करता. मागता देवा कडेन अशेंच तेणीन बऱ्यान बऱ्यो एक्टिविटीज चालूच दवरच्यो कित्याक बिजनसांतले मनीस क्वचितच चडशे आमी पळयता की बिजनसाचे थोडे म्हणटा की बाबा बिजनस जाल्यार पयशाच्या फाटल्यान धांवता म्हणून पूण असले भुरगे मेळपाक मुश्कील जे बिजनसाच्या वांगडा दुसऱ्यो एक्टिविटी सोशल एक्टिविटीजांतूय तो खूब पार्टिसिपेट जाता आनी हांव देवा कडेन मागता अशीच तेणीन गांवची सेवा करची वाड्याची सेवा करची अशेंच हांव तेजे फूल फॅमिलीक देव बरें करूं म्हणटा तेंच्यांनी असो एक प्रोग्राम घडयला आनी म्हाका ह्या प्रोग्रामाक आपयल्या बद्दल हांव तेंच्या काळजासून देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. देव बरें करूं सर. तशेंच मागता आमचे देवस्थानाचे अध्यक्ष श्री बाबली मांद्रेकर हांचे कडेन की तांणी 2 उतरां उलोवचीं. श्री देव चौरंगीनाथ तशेंच पंचायतन देवतास नमस्कार करून माचयेर उपस्थित गांवचे सरपंच बाब रोशन रेडकर माजी सरपंच बाब राजेश मोरजकर घुमट आरती प्रशिक्षक बाब सूरज पिंगे देवस्थानचे पुरोहित बाब सप्रे माजी भयण बाय दीपिका
जमलेले माझ्या भावानो, भयणानो आणि मातानो, खरें म्हणचे जाल्यार आयज पयले सुवातेर बाब कविता आनी ताच्या कुटुंबियाक माझी शाबासकी. आयज 4थ्या वर्सा आयज हो तेणी बरो उपक्रम हांगा दवरलेलो आसा. भुरग्यांक एक बरें प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिल्लें आसा. त्या खातीर कविता खातीर मातशें ताळयो जावच्यो, नेटान जावच्यो ताळयो. दुसरें म्हणल्यार आज गोंयची संस्कृती खंय तरी लिपाक वता. पाश्चात्य संस्कृतीचे चडशे भुरगे अनुकरण करतात आनी ह्या अशा वेळार अश्यो ह्यो घुमट आरती स्पर्धा जावप हे नितांत गरजेचे. कारण घुमट म्हणजे गोंयचे मातयेंतलें आमच्या संस्कृतीचे एक प्रतीक. आनी हे गोंय सरकारान 2019 हे घुमट वाद्य हे गोंयचे एक ऑफिशियल इन्स्ट्रुमेंट वाद्य म्हणून जाहीर केले. त्या बद्दल हांव गोंयच्या सरकाराचे अभिनंदन करता, त्यांचा हांव उपकारी आसा. ह्या सुवातेर चड वेळ घेनासतना आज आमच्या मदीं सुरज पिंगे सर आसा आनी सांगपाक उमेद दिसता ह्यो ज्यो वाड्या वाड्यांनी, गांवांनी किंवा शहरांनी आज आरती ग्रुप तयार जाल्या आनी ते ग्रुप तयार जावपाक चडांत चड श्रेय हे सुरज पिंगे सरा सारके मनशांक वयता. तेच्या खातीर सुरज पिंगे सरा खातीर मातशें ताळयो जावच्यो. हांव पळयतालो, म्हाका याद जाता जवळ जवळ 50 वर्सां पयलींची खबर सांगता तुमकां. हांव तेन्ना शाळेंत आसतनाची खबर. आमकां आमच्या वाड्यार म्हाका दिसता पयल्यो घुमट आरती आख्ख्या बार्देसांत सुरवात जावपाक आमच्या वाड्यार शिमेर हांव 2रे 3रे कितें आसतालो तेन्ना एक बाप्पा म्हणून कृष्णा मास्तर कायसूचो तो आमच्या जाणट्यांक हांगा शिकोवपाक येतालो आनी आमच्या घरांत प्रॅक्टीस मारताले ते. आनी आमी ल्हान आसतना आनी जेन्ना ते घुमटाचेर धिकथा म्हणून जेन्ना आवाज जातालो तेन्ना काळजान सामके धक धक करून आवाज जातालो आनी तेन्ना कळटालें की बाबा रे चवथ लागीं पावली, तयारी करुया म्हणून. आनी आज ह्या भुरग्यान कवितान ही आज हांगा घुमट आरती स्पर्धा घडोवन हाडून आमच्या शिमेकारांची ही परंपरा परत एकदा चालू केल्या बद्दल कविताक हांव चड काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. चड टायम घेना पूण तुमकां सगळ्यांक हांगा जे ग्रूप जे पार्टिसिपंट कलाकार जे आहा तेंच्यांनी जो वांटो घेतला तांकां सगळ्यांक हांव शुभेच्छा दिता आनी म्हाजे 2 शब्द सोंपयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. आयच्या सर्तीक आमकां लाभिल्ले मानाचे सोयरे जांच्या उपस्थितीन ही सर्त आनी फुडल्या ते म्हळ्यार भोवमानेस्त श्री सुरज पिंगे सराक कोण वळखना अशें ना, तरी सरांची ल्हानशी वळख करून दिता. भोवमानेस्त सुरज पिंगे सर हे कला गुणांनी भरिल्ले गोंयचे एक नामवंत घुमट आरती कलाकार. कलेच्या मळार कितलेशाच भुरग्यांक फुडें काडपी तांकां प्रशिक्षण दिवपी एक श्रेष्ठ गुरू. तांणी घुमट आरती क्षेत्रांत आपले म्हत्वाचे योगदान दिवन हे कलेचे दायज राखून कलाकारांक वाट दाखोवपाची भुमिका साकारल्या. तांणी सुमाराक 200 आरत्यो बरयल्यात. तांकां चाल दिवन तांणी त्यो बसयल्यात लेगीत. तशेंच 40 पंगडांक घुमट आरतीचे मार्गदर्शन ते दितात. भुरग्यांची सदांच उर्बा वाडोवपी तशेंच वालोर ह्या उतराचो ब्रँड एम्बेसेडर अशें आमचे सर सुरज पिंगे. तशेंच तुमकां परत एकदा हांव येवकार दिता आनी मागता आमचे गांवचे सरपंच तशेंच आमचे मुखेल सोयरे श्री रोशन रेडकर हांचे लागीं की तांणी आमच्या आयच्या मानाच्या सोयऱ्यांक यादिस्तीक भेटोवन तांचे स्वागत करचें.
येतात ते आयचे आमचे मानाचे सोयरे आणि जांच्या उतरांची आम्ही आतुरतायेन वाट पळयता. मागता भोवाने श्री सूरज पिंगे सर हांचे कडेन की तुम्ही आमचे सर्तीक जमलेल्या समेस्ताक आपल्या विचारांनी संबोधित करचे. नमस्कार. तेव्हा गणरायाक वंदन करता सगळ्यांत पयलीं. पवित्र अशा ह्या देवा चौरंगीनाथाच्या प्रांगणात ही सर्त अंदू वर्सा घडोवन हाडटा. कळंगूट मतदारसंघ मर्यादीत ही सर्त ह्याच प्रांगणात देवा चौरंगीनाथाच्या पांया कडेन ही सर्त जातली. त्या चौरंगीनाथाक पांया पडटा, देवी भुमिकेचो आशिर्वाद घेता आणि सगळ्यात पयलीं तुमचे कडेन तुमची क्षमा मागता. म्हाका लेट जालो मातसो येवपाक. म्हाजे खातीर म्हाका दिसता हो कार्यक्रमूय मातसो कविताकूय लेट स्टार्ट करचो पडलो. ताच्या खातीर माचेर हाजीर आशिल्ले सगळे मानेस्त, आयचे मुखेल सोयरे, गांवचे सरपंच, तशेंच मानाचे सोयरे, आदले सरपंच, देवस्थानाचे अध्यक्ष, देवस्थानाचे पुरोहीत आणि अविताचे मातोश्री, म्हाका सगळ्यांक नमन करता. आणि दोनूच उतरां सांगता. तुम्ही सगळ्यांनी अविताक पळयला आसतलो. अवीत घुमट आरतीन आसा आणि अवीत बाकीचे कार्यक्रम करता. पूण तुमी अविताक शिगम्यान साधू जाल्लो पळयला. एक अघोरी साधू जावन सगळ्या आख्या गोंयान भोंवता तो पळयला. अवीत तुका कितली फर्स्ट प्रायजां मेळ्ळ्या न्हू शिगम्यान? 3 की 4? 3 फर्स्ट प्रायजां. ताणें 3 फर्स्ट प्रायजां काडल्या आनी जेन्ना तो भायर सरतालो तेन्ना हडफडकार म्हणून भायर सरतालो, लक्षांत दवरात. ह्या गांवचें नांव तो वयर करतालो. म्हणजे प्रत्येक जाग्यार वचून फोंड्या ते काणकोण मेरेन पावडो भोंवलो आणि ते सगळे घेवन भोंवतालो. म्हणजे ताच्या वांगडा ती सगळी अघोरी साधू जाल्लो तो. आणि पूण ताका ते करपाक सुद्दां मेकअप टायम लागतालो आणि तो सगळे घेवन भोंवतालो आणि हडफडचें नांव वयर करतालो. सो तो कलाकार फक्त घुमट आरती मर्यादीत ना. ताणें शिगम्याकूय, हांव जरी फक्त घुमट आरती मर्यादीत आसलो जाल्यार ताणें शिगम्यान सुद्दां भाग घेतला. आणि तो अशे तरेन भाग घेतला की शिगम्याचें एक संवंग करून, म्हटल्यार फॅन्सी ड्रेस करून तो गोंयभर भोंवला आणि ह्या गांवचें हडफडचें नांव वयर केलां. ताचें खरें म्हटल्यार अभिनंदन करता की तो, जशा बद्दल सरपंचान सांगलें की आपूण जेन्ना एका एक बिझनसान आपल्याक स्वताक वचून दिता, पूण तेंच ताजेरूच लक्ष नासतना आपले जे गुण आसात आणि आपल्या भोंवताली जे लोक आसात तांच्या बरोबर रावून, तांच्या समवेत रावून इतले बरे तरेन तो घुमट आरतीन आसा. तो घुमट आरती स्पर्धा ऑर्गनायज करता आणि ह्या स्पर्धेची इतली गेले म्हाका दिसता 1 म्हयनोभर ताणें पयलीं म्हाका फोन करून सांगिल्लें की सर अशें अशें आसा, हो प्रोग्राम 2 तारखेक आपूण घेतलो. आणि गेलो 1 म्हयनो ह्या स्पर्धेची जी सगळ्या स्पर्धकां मदीं एक अशी उमेद जाल्या की पयलीं म्हाका दिसता 13 स्पर्धक आयले, कळंगूटचे 12 स्पर्धक आयले. पूण कांय कारणास्तव आतां म्हाका दिसता 8 की 9 स्पर्धक आसात. ही खरी म्हटल्यार ह्या स्पर्धेची सगळ्यात महत्वाची बाजू की कळंगूटच्या प्रत्येक क्षेत्रांतल्यान, जर कळंगूट मतदारसंघ कान्होळे सुरू जाता आणि जर हांगा हडफडा येवन सोंपता आणि खंय पर्राय जर हो मतदारसंघ पावता जाल्यार म्हाका दिसता आयज कान्होळेचो एक संघ आसा, ताच्या नंतर कळंगूटचे 3 काय 4 संघ आसा, हडफडचे संघ आसा. इमॅजिन करात की प्रत्येक गांवच्यान ह्या स्पर्धेक भाग घेवपाक आतुरतेन सगळे स्पर्धक आयले आणि ताची तयारी तशी केल्या आणि त्या तयारीन हांवूय सहभागी आसा. म्हाकाय कळून चुकलें की ही स्पर्धा कितली इम्पॉर्टंट. ही आंतर कलंगूट मतदारसंघ, कळंगुटे मतदारसंघ मर्यादीत स्पर्धा, अखिल गोवा स्पर्धा आमी कितल्योश्योच पळयल्या, पूण तातूंत जी चुरस आसता ताच्या पेक्षा चड चुरस, ताच्या पेक्षा चड आतुरतेन सारकें थंय वचून परफॉर्म करपाचें आणि आपलें नांव वयर करपाचें. म्हणजे आतां सद्या जालां कितें की गांवां भितर एक कॉम्पिटिशन जावपाक लागलां आणि तातूंत हो कलाकार तितल्याच आतुरतेन म्हणजे तितल्याच उमेदीन भाग घेतात आणि मुखार सरतात. हांव सगळ्यांत पयलीं अभिताचें अभिनंदन करता. प्रत्येक स्पर्धक हांगा जो येतलो, जर हांगा 8 स्पर्धक येतले जाल्यार 80 कलाकार ह्या माचयेर चडटले. म्हणजे 80 ते 100 कलाकार ह्या माचयेर चडटले, आपलो पांय तेगयतले आणि गोंयची ही सांस्कृतीक कला, हे गोंयचें दायज जें आमकां जाणट्यांनी दिलां. आतांच देवस्थानाचे अध्यक्ष सांगताले की कोण क्रिस्तांव बाप्पो म्हणून येतालो, हिंदू, सॉरी, कोण तरी बाप्पो म्हणून येतालो, कांयसूच तो, माफ करात,
कांयसूच्यान कोण तरी बाप्पू म्हणून येतालो 50 वर्सां पयलीं हांगा हडफड्यार आनी घुमट आरती शिकयतालो. आज आमी सगळे जाण घुमट आरती व्हडे उमेदीन हड्ड्या भायर काडून हड्ड्याक लावन म्हणजे काळजाक लावन आमी घुमट वाजयतात आनी ही दायज मुखार व्हरतात. अशे 80 मायज कलाकार आयज ह्या माचयेक पांय लावन वतले आनी ही माची खरें म्हटल्यार तांच्या ह्या पदस्पर्शान पावन जातली. कारण प्रत्येक घुमट वादक हो घुमट आरती कलाकार, घुमट वादक आसूं, समेळ वादक आसूं, कासाळे वादक आसूं, गायक कलाकार आसूं, हो देवाचें नामस्मरण हांगा करतलो आनी ताच्या नंतरूच आपली आरती सादर करून मुखार वतलो. ही स्पर्धा ही सर्त हाका स्पर्धा म्हणून फक्त नांव दिवया, पूण खरें तर हांगा ह्या माचयेर देवाचें नामस्मरण जातलें आनी ही कलेची जतनाय जातली. हांव परत एकदा अभिताचें अभिनंदन करता आनी म्हाका हांगा आपयलो म्हणून काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी हे स्पर्धेक सदांच यश रावूं येता. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. तुमच्या उतरांनी आमच्या सर्तकांची उर्बा वाडली आसतली अशी हांव आस्त बाळगितां. तशेंच आयज ह्या सर्तीक आमकां सावंड सिस्टमा खातीर हातभार लावपी आमचे गांवचे बाब अभिजीत साळगांवकर तेन्ना मागता आमचे माजी सदस्य श्री राजेश मोरजकर हांचे कडेन की तांणी आमचे अभिजिताक एक ल्हानशी भेटवस्तू दिवन तांचो अभिमान तसोच तांचो स्वागत करचें. तशेंच आयज हे माचयेर जे तुमी डेकोरेशन पळयता, जी सजावट पळयता, ते करपी आमचे श्री धर्मा गोवेकर तर मागता आमचे देवस्थानाचे अध्यक्ष श्री बाबली मांद्रेकर हांचे कडेन की ताणें धर्मा काकाक ल्हानशी भेटवस्तू दिवन तांचो अभिमान तसोच भोवमान करचो. धर्मा गोवेकर. देव बरें करूं. आयच्या ह्या सर्तीची सगळी वाट पळयता तो खीण म्हळ्यार केन्ना ही सर्त सुरू जातली, केन्ना घुमटांचो आवाज आनी नाद आमच्या कानार आयकलो. तर रोखडीच आमी ही सर्त सुरू करता, पण ताचे पयलीं आमच्या ह्या सर्तीचे परीक्षक तांची आमी वळख जाणून घेवया. तर आयचे ह्या सर्तीक आमकां परीक्षक म्हूण लागल्या. पयले परीक्षक जावन आसा कुट्टी फोंडे गांवचे श्री नवनाथ नाईक. तांणी घुमट आरतीन आपलो प्रवास 2004 ह्या वर्सा शामेळ वादक म्हणून सुरू केलो. उपरांत तांणी केळबाय सातेरी आरती मंडळाचे मुखेली गायक म्हूण आपली भुमिका साकारली. फाटली 20 वर्सां सावन ते घुमट आरती कला क्षेत्रांत आपली कला सादर करतात. तांणी पुराय गोंयांत वेगवेगळी इनामां जिखल्यात. वेगवेगळ्या आंतर महाविद्यालयीन सर्तींचे परीक्षणूय तांणी केलां. हांव तुमकां ह्या सर्तीक येवकार दिता. तशेंच मागता की तुमी माचयेर येवन आमचे कडल्यान एक ल्हानशी यादिस्तीक स्विकार करची. मागता आमच्या आयचे मानाचे सोयरे श्री सुरेश पिंगे सर हांचे कडेन की तांणी ही यादिस्तीक आमच्या परीक्षकाक भेटोवची. मागता आमच्या परीक्षकांकडेन की ताणें आपली बसका घेवची. तशेंच आमचे दुसरे परीक्षक जावन आसा श्री साहिल अर्जुन नाईक. ते नेमदीप विद्यालय तळवळे शिरोडा हांगा गणित शिक्षक म्हूण कार्यरत आसा. ते हार्मोनियम, तबला, घुमट, ढोल, तासो सारकिल्ले गोंयचे लोकवाद्य वाजोवंक कुशळ आसात. साई दामोदर आरती मंडळा खातीर घुमट वाजयता. तशेंच मंडळेश्वर मांडगुरू शिगमोत्सव समिती खातीर ढोल पथकाचे मार्गदर्शन करता. तांणी उच्चेले समिती खातीर ढोल पथकांचे मार्गदर्शन केलां. तशेंच तांणी वेगवेगळ्या कार्यावळींनी भाग घेतला, जशे वर्ल्ड पीस म्युझिक फेस्टिवल, सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवल, सोफर, सुरजहान आदी उच्चेल्या पावंडावेल्या कार्यावळींत ते वांटेकार जावन तांणी आपली कला थंय सादर केल्या. इतलेंच न्हय तर तांणी इस्रायल आनी आयर्लंडच्या आंतरराष्ट्रीय कलाकारां बरोबर वावुरल्यात. तशेंच आपली कला वेगवेगळ्या सुवातींचेर तांणी सादर केल्या. मागता श्री साहिल अर्जुन नाईक हांचे कडेन की तुमी
माचयेर येवन आमचे कडल्यान एक ल्हानशी यादिस्तीक स्वीकार करची मागता आमचे मानाचे सोयरे श्री सुरेश पिंगे सर हांचे कडेन की तांणी हे यादिस्तीक तांकां भेटोवचे. देव बरें करूं. मागता परीक्षकां कडेन की तांणी आपली बसका घेवची. तर अशे तरेन आमचो उद्घाटन सत्र हांगाच सोंपता. तर आता थोड्याच वेळान आमी आमच्या आरती सर्तीक सुरवात करता. तेन्ना मानेस्तां कडेन मागता की तांणी बसका घेवची. दर्शकां मदीं आपली बसका घेवची.